अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और खबर लाया हूं पाकिस्तान में शुरू होने वाली पहली इलेक्ट्रिक बस सर्विस से मुतालिक। जी हां, इस बस सर्विस का आगाज कराची में हो चुका है। इसकी मजीद क्या तफसीलात हैं और कितनी बसेस मजीद पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक आ रही हैं, इसके अलावा आज आपको ये भी बताएंगे कि अगर पाकिस्तान का ट्रांसपोर्ट सेक्टर टोटली इलेक्ट्रिक पर शिफ्ट हो जाता है तो सालाना कितने अरब डॉलर्स के पेट्रोल डीजल की बचत होगी। इसके अलावा प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको ये भी बताएंगे कि गुज़िश्ता साल जिस ग्रीन लाइन बस रैपिड मंसूबे का आगाज़ हुआ था कराची में ही, उसने एक साल के दौरान कितने करोड़ अफराद को सफ़र की सहूलियात मुहैया की हैं। पहले चलते हैं एक दफ़ा फिर कराची के अंदर टैंक चौक मलीर कैंट, जहाँ से इस इलेक्ट्रिक बस सर्विस का आगाज़ किया गया है और ये 27 किलोमीटर का फासला तय करती हुई क्लॉक टावर राउंड अबाउट तक जाती है, जो कि सी व्यू के ऊपर है। इसका किराया 50 रुपये रखा गया है और ये बसें जो अब तक पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं वो भी 50 इलेक्ट्रिक बसेस हैं। अभी मजीद 450 बसेस सिंध हुकूमत ने इंपोर्ट करनी है। इन बसेस को चार्ज करने के लिए इनके बस डिपो के अंदर 2 फास्ट चार्जर भी लगाए गए हैं, जो कि सोलर के जरिए बिजली बनाते हैं और फिर इन बसेस को 20 मिनट के अंदर फुली चार्ज कर देते हैं। 500 केवी की इनकी बैटरी है और ये एक दफ़ा चार्ज होकर 240 किलोमीटर ट्रैवल कर सकती हैं। यानी ये अपने रूट पर 4 राउंड ट्रिप लगा सकती हैं, यानी कि जाना और एक आना, उसको एक राउंड ट्रिप कहते हैं। तो 4 दफ़ा जा सकती हैं और आ सकती हैं। ये बहुत अच्छा है और दिन में औसतन ये बस इतना ही ट्रैवल कर पाएगी जितनी की ट्रैफिक है कराची के अंदर। ये बहुत बड़ा आगाज़ है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में फ़िलहाल पब्लिक सेक्टर में भी और प्राइवेट में भी कोई इलेक्ट्रिक बस सर्विस नहीं है। इससे पहले जितनी बसेस चल रही हैं वो हाइब्रिड बसेस हैं, जो डीजल और उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक पे चलती हैं, लेकिन ये फुली इलेक्ट्रिक है। इनमें किसी किस्म का कोई फ्यूल इस्तेमाल नहीं होता। अब अगर बात करें जो पाकिस्तान में औसतन बस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करती है, तो एक बस फी किलोमीटर के अंदर 1.3 kg कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करती है। जी हाँ, किस कदर ज्यादा मिकदार में ये पोल्यूशन है, जबकि ये बसेस 0 कार्बन पैदा करती हैं और चूंकि ये सोलर से पैदा हो रही हैं तो माहौल दोस्त भी हैं। इसके अलावा ये बस रोजाना 100 लीटर का फ्यूल भी बचाएगी। अगर इतने रास्ते पे ट्रैवल करने के लिए आम बस डाली जाती डीजल वाली, तो वो 100 लीटर डीजल रोजाना खाती। तो एक तरफ डीजल की बचत, दूसरी तरफ क्लीनर फ्यूल, तीसरी तरफ आवाम को अच्छी सर्विस, क्योंकि इन बसेस में जो आगाज किया गया है आपको चार्जिंग पोर्ट दी गई है। फिर 90 लोग एक टाइम पर इसके अंदर सफर कर सकते हैं, 32 लोग बैठकर और बाकी लोग खड़े होकर। फिर माजूरों के लिए भी 2 सीटें मुख्तस की गई हैं। माजूरों के लिए जो स्पेशल हमारे पर्सन्स होते हैं उनके चढ़ने के लिए प्रॉपर रैंप्स बनाए गए हैं। तो आगाज़ बहुत अच्छा है। अब हम लोगों ने और स्पेशली हमारे कराचियाइट्स ने, कराची के लोगों ने देखना है कि खुदारा इन बसों में अपने फ़ोन नंबर्स, अपने शेर व शार मत लिखें। उसके लिए छोटी सी कॉपी ख़रीदें, अपना शौक़ वहाँ पर ज़रूर पूरा करें, लेकिन इसकी सीटें ख़राब करके, इसके एरियाज़ ख़राब करके, पान फेंक कर, दीगर चीज़ें फेंक कर अपने ही कौमी एसेट को तबाह ना कीजिएगा। ये बसें मेरे और आपके टैक्स से लाई गई हैं, ना जरदारी साहब के पैसे हैं और ना ही शर्जील मेमन के। तो अगर हम इन बसों को ख़राब करने लगेंगे तो पहले ये सोच लें कि हमारे पैसों से आई है, तो यकीन कीजिए हम उनकी केयर उसी तरह करेंगे जिस तरह अपने घर में रखी हुई हर चीज़ की केयर करते हैं। अब पाकिस्तान के अंदर अगर ट्रांसपोर्ट सेक्टर को देखें तो ये हमारे यहाँ फ़िज़ाई आलूदगी में 43% हिस्सा रखता है। तो अगर हम अपना ट्रांसपोर्ट सेक्टर आहिस्ता आहिस्ता इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट करते हैं तो हम फ़िज़ाई आलूदगी के अंदर 43% कमी ला सकते हैं। और डॉलर्स में कितना फ़ायदा है, क्योंकि हमें पेट्रोल डीजल कम मंगवाना पड़ेगा। तो एक स्टडी की गई और ये बताया गया कि अगर पाकिस्तान अपनी 30% गाड़ियां, मोटरसाइकिल, बसेस इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट कर लेता है सन 2030 तक, यानी कि 8 सालों के अंदर हमने 30% ट्रांसपोर्ट शिफ्ट करनी है, तो हमें हर साल $2 अरब का फायदा होगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम 100% शिफ्ट कर लेते हैं
تو ہمیں $7 ارب کا فائدہ ہوگا. کتنا؟ $7 ارب. اور اس وقت ہم جس IMF پروگرام کے اندر ہیں وہ بھی $7 ارب کا ہے. اور ان $7 ارب کو لینے کے لیے ہم ناکوں چنے چبوا رہے ہیں، لیکن اپنے ہاں اس چیز کو نہیں دیکھ رہے. ایک چیز کا دعویٰ تو سندھ حکومت نے کیا، امید کرتے ہیں اس پہ قائم بھی رہیں، کہ فی الحال یہ بسز مہنگی ضرور ہیں عام بس سے، ہائبرڈ بس سے ڈبل قیمت پہ، لیکن اس کے انقریب مینوفیکچرنگ پاکستان میں سٹارٹ ہو جائے گی تو یہ سستی بھی ہوں گے، یہاں سے ایکسپورٹ کا بھی آغاز ہوگا. تو یہ میرے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ سندھ حکومت اگر اس لائن لینتھ پہ سوچ رہی ہے تو واقعی بہت بڑی تبدیلی آ چکی ہے. آئیے چلتے ہیں آج کی دوسری اہم خبر کی طرف. سندھ کے اندر پہلا BRT منصوبہ مکمل ہوا تھا کراچی میں، گرین لائن کا منصوبہ. اسے 1 سال مکمل ہو گیا. پچھلے سال جنوری میں اس کا افتتاح کیا گیا تھا، اس سال اس کو 1 سال پورا ہوا ہے. اس دوران اس بس منصوبے نے 1,24,00,000 افراد کو سفری سہولیات مہیا کی ہیں. دیکھیے کہ ان بس ریپڈ منصوبوں کا کتنا فائدہ ہوتا ہے. اور ان علاقوں میں کچھ 27 کلومیٹر کے ٹریک کے اوپر رہنے والے لوگ اب سمجھتے ہیں کہ دنیا پہ آ گئے ہیں. ان کی چنکیوں سے جان چھوٹ گئی ہے، بہت حد تک پبلک ٹرانسپورٹ سے جان چھوٹی ہے. تو یہ ایک بڑا اچھا ایڈیشن ہے. ویسے یہ سن 2016 میں شروع ہوا تھا، 1.5 سال میں مکمل ہو کر 2017 کے مڈ تک اس نے مکمل ہونا تھا، نہیں ہو سکا. پھر 18 کے مڈ میں جا کر عمران خان کی حکومت آئی اور پھر کرونا کے بعد تاخیر ہوتی گئی. 16 ارب روپے کا منصوبہ بڑھ کر 35 ارب روپے میں سن 2022 کے جنوری میں مکمل ہوا. لیکن چلیں، دیر آئد درست آئد، اب یہ منصوبہ چل پڑا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو اورنج لائن کا 4.5 کلومیٹر کا منصوبہ ہے وہ بھی مکمل ہے، وہ بھی آپریشنل ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب کراچی کی حد تک بھی کچھ پبلک سیکٹر کے اندر حکومت انویسٹ کر رہی ہے. جو گرین لائن کا منصوبہ تھا وہ تو وفاقی تھا. یہ منصوبہ جو ہے الیکٹرک بسز کا وہ صوبائی منصوبہ ہے. اس کے علاوہ اورنج لائن کا جو منصوبہ ہے وہ بھی سندھ کی صوبائی حکومت کا منصوبہ ہے. اوور آل منصوبے اچھے ہیں. بس ایک کمی آج بھی دیکھنے میں آ رہی ہے کہ ان منصوبوں سے ایز سچ انکم جنریشن نہیں ہو رہی. ان منصوبوں کے اندر آج بھی بڑے بڑے بس سٹاپس خالی ہیں، وہاں پر کوئی اکنامک ایکٹیویٹی نہیں ہے. کوئی بینکس کی چھوٹی موٹی برانچز، کھانے پینے کی دکانیں، ٹوائز شاپس، موبائل ایسیسری کی شاپس، کپڑوں کی، جوتوں کی شاپس نہیں کھل رہی. کیونکہ جب تک ہم اس ویکنٹ پڑی ہوئی سپیس کو، اس خوبصورت سے بس سٹاپ کو اکنامک ایکٹیویٹی میں نہیں ڈھالیں گے، تب تک یہ تمام بسیز کے پروڈکٹس ہماری جیب سے خوب سارے پیسے لیتے رہیں گے. پیسے دنیا بھر میں لیتے ہیں لیکن مقدار تھوڑی ہوتی ہے. ہمارے ہاں ان کی سبسڈی بہت بڑی ہے. تو جب ہم ان کے ان بسز، بس سٹاپس یا ٹرین سٹاپس کے اوپر ایکٹیویٹی کریں گے، اکنامک ایکٹیویٹی، تو نہ صرف مسافر چیزیں خریدیں گے بلکہ ارد گرد کی آبادی بھی اپنی ضروریات کے چیزیں وہاں کے خریدے گی. جب وہاں پہ خریدے گی تو ان دکانوں کا رینٹ بہت حد تک ان کے کرائے بھی کم کرنے میں مدد کرے گا، اور حکومت ہمارے ٹیکسز سے جو ان تمام پروڈکٹس کو سبسڈی دیتی ہے وہ بھی کم دے گی. تو ناظرین، یہ تھا آج کا ایپیسوڈ. ہمیں امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنی تمام سجیشن سے کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور آگاہ رکھا کریں. اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے پان.